नियतिकृतनियमरहितां लादैकमयीवनन्यपरतन्त्रां नवरसरुचिरां निर्मितमां विनिर्मा ददति भारती कविर्जयति। काव्यप्रकाशस्य पाठक्रमे द्वितीयोल्लासे पाठः प्रवर्तते, यत्र वाचकशब्दस्य लक्षणं कुर्वाणः आचार्य मम्मटः तत्र प्रकारतावच्छेदकपूटौ प्रविष्टस्य संकेतस्य विषये चर्चां करोति। तत्र कतिविधो संकेतितार्थः कतिविधः संकेतितार्थः भवति इति प्रश्नः समुदेति। तत्र चतुर्विधः संकेतितार्थः भवति अस्तु इति सामान्यं मतं। पुनश्च मीमांसकानां मतमस्ति एक एव संकेतितार्थः भवति जातिरूपः। तत्र यस्मिन् मते चत्वारः संकेतितार्थाः सम्पद्यन्ते तत्र के ते चत्वारः अर्थाः तोच्यते जातिः गुणः प्रिया द्रव्यञ्च अथवा यदृच्छा इति। तर्हि तेषां व्यक्तेः उपाधीनां चतुर्णां मीमांसाम् आचार्यः करोति। तत्रैव अस्माकं पाठः प्रवर्तते। उपाधिः आदौ द्विविधः कल्पितः वस्तुधर्मरूपः पुनः वक्त्र्यदृच्छा सन्निवेशितश्च। तत्रापि वस्तुधर्मः द्विविधो भवति। सिद्धः वस्तुधर्मः, साध्यः वस्तुधर्मः। सिद्धोऽपि वस्तुधर्मः द्विविधो भवति। पदार्थप्रणप्रदो धर्मः जातिरूपः, विशेषादानहेतुश्च गुणः। अस्तु इत्येतावता पाठः सञ्जातः। तत्र जातेः प्रयोगः विजातीयेभ्यः व्यावर्तयितुमर्थं भवति। तथैव सजातीयेभ्यः व्यावृत्तिं चिकीर्षुः जनः गुणं प्रकारतया निवेश्यते। अस्तु तो गुणः किं करोति? तद्वस्तु यत् लब्धसत्ताकं वस्तु अस्ति तद्वस्तु सजातीयेभ्यः व्यावर्तयति। अस्तु एतावता पाठः सञ्जातः। तदग्रे अद्य पाठः भवति। अद्यतनपाठस्य पङ्क्तिरस्ति साध्यः पूर्वापरीभूतावयवः क्रियारूपः। अस्तु अब ये जो साध्य वस्तु धर्म है उसका क्या स्वरूप है? तो कहते हैं अनेक क्रियाओं का जहां पर एक देश विवक्षित होता है, पहले और बाद में हुई अनेक क्रियाओं को जहां पर एकाधिकरण में बताना इष्ट होता है और एक शब्द से बताना इष्ट होता है, ऐसे अनेक छोटी छोटी क्रियाओं को, उनके समुदाय को एक क्रिया का नाम दे देते हैं। अस्तु तो सः साध्यः वस्तुधर्मः भवति, यः क्रियारूपः भवति। अस्तु यथा पाचन क्रिया अस्ति, तत्र तस्याः क्रियायाः पूर्वम् अनेके व्यापाराः भवन्ति खलु। पाचनक्रियायाः पूर्वं तेऽपि व्यापाराः पाचनक्रियायामेव अन्तर्भवन्ति। तो एवं पूर्वं भूताः ये व्यापाराः सन्ति, अपरं ये भवन्ति, ते सर्वे पूर्वापरीभूताः व्यापाराः यत्र एक देशत्वेन विवक्ष्यन्ते। तो सः एकः अर्थः क्रियारूपः वस्तुधर्मः भवति। अयं साध्यः वस्तुधर्मः भवति। अस्तु ये साध्य वस्तुधर्म होता है क्योंकि इसमें जो है धर्मी उसको व्यापार करना होता है ना, तभी तो क्रिया बनती है कोई भी। तो अयं साध्यः वस्तुधर्मः अस्ति, न तु सिद्धः वस्तुधर्मः। अस्तु नाम कर्तुः व्यापारः अत्र अपेक्षते। अस्तु अतः अयं द्वितीयः यः साध्यरूपः वस्तुधर्मः अस्ति सः वस्तुधर्मः क्रियारूपः भवति। सोऽपि क्रियारूपः धर्मः कीदृशः? यत्र पूर्वापरीभूताः अवयवाः अर्थात् तुच्छक्रियाः सन्ति, अनेकाः अल्पीयस्यः क्रियाः सन्ति।
एवं भूतः कश्चित् क्रिया पूर्वापरीभूतावयवः क्रियारूपः साध्यः वस्तुधर्मः उच्यते। अस्तु, जैसे कि कोई भी क्रिया आप ले लीजिए, जैसे पाचन क्रिया ही हम ले ली। पाचन क्रिया में भी क्या करते हैं, पहले जो पकाना है द्रव्य, जो भी ओदन आदि है, उसका हम प्रक्षालन करते हैं, साफ करते हैं। उसके निमित्त हम शाकादि का निर्माण करने के लिए उसको हम पहले साफ करके काटते हैं, धुलते हैं। तो जितने भी व्यापार होते हैं उनको हम अलग से नहीं बोलते, वे सभी व्यापार पाक क्रिया के अंतर्गत ही आ जाते हैं। इस प्रकार से अनेक क्रियाओं को मिलकर के जो एक क्रिया बनती है, जो साध्य रूप होती है वक्त अर्थ में द्रव्य की धर्मी की, उस क्रिया रूप धर्म को हम साध्य वस्तु धर्म कहते हैं। अस्तु, इदानीम् अयं चतुर्थः यः उपाधिरस्ति वक्त्र्यदृच्छा सन्निवेशितः, तस्य किं स्वरूपं, तस्य विषये इदानीं वस्तुधर्मा एतावता निरूपिताः। इदानीं संज्ञारूपस्य चतुर्थस्य उपाधेर्विषये विमर्शं प्रारभते आचार्य मम्मटः। पश्यन्तु, दित्थादीनां शब्दानाम् अन्त्यबुद्धिर्निर्ग्रह्यतया अन्त्यबुद्धिर्निर्ग्रह्यं संहृतक्रमं स्वरूपं वक्त्रा यदृच्छया दित्थादिष्वर्थेषु उपाधित्वेन सन्निवेश्यते। इति सोऽयं संज्ञारूपः यदृच्छात्मक उपाधिः इति अन्वयः भवति। तो देखिए, अर्थाः सन्ति लोके, तेषां तास्ताः संज्ञाः अपि सन्ति। इमाः संज्ञाः कथं जायन्ते, तत्तदर्थानां किं भवति, यथा कश्चित् दित्थ इति नाम पुरुषः अस्ति। अस्तु, तस्य तस्मिन् पिण्डे, तस्यां व्यक्तौ, तस्मिन् अर्थे दित्थ इति शब्दं कश्चित् वक्ता स्वेच्छया निवेशयति, यद् अयं पिण्डः, अयं जनः, इयं व्यक्तिः अनेन पदेन ज्ञातव्या भवतु। यद्यपि उसमें कोई भिन्न गुण है, कोई भिन्न क्रिया है, कोई भिन्न जाति है, लेकिन उन सब के होने पर भी यथा भवतां नामानि सन्ति खलु, तत्र मनुष्यत्वं जातिरस्ति, छात्रत्वं जातिरस्ति, कश्चित् गुणः अपि अस्ति, क्रियाः अपि बहव्यः सन्ति। परन्तु तथापि प्रत्येकं भवत्सु प्रत्येकं बालकस्य, प्रत्येकं छात्रस्य किञ्चित् नाम अस्ति, काचित् संज्ञा अस्ति। अस्तु, अतः इयं संज्ञा कथम आगता, तो इयं संज्ञा वक्त्रा सन्निवेशिता आसीत्। सः वक्ता भवत्पिता भवितुमर्हति, भवत्माता भवितुमर्हति, अथवा गुरुः भवितुमर्हति, पितामहः भवितुमर्हति। यः कोऽपि वक्ता अस्मिन् पिण्डे दित्थादि शब्द स्वरूपं सन्निवेशयति। सन्निवेशयति अर्थात अयं दित्थादि रूपः अर्थः अनेन शब्देन परिचेतव्यः इति यदृच्छया दित्थादि शब्द स्वरूपं तत्र सन्निवेशयति अर्थे। ठीक है, इदानीम इदानीम इदं स्वरूपं यदस्ति तत् कीदृशमस्ति, तो तस्य विशेषणत्वेन उच्यते अन्त्यबुद्धिर्निर्ग्राह्यं संहृतक्रमम् अस्ति। तत्र स्फोट निरूपणावसरे यत्र अस्माकम् उत्तमकाव्यस्य लक्षणम् आसीत्, उत्तमकाव्यस्य लक्षणस्य वृत्त्यंशे स्फोटस्य काचित् चर्चा जाता खलु। तत्र किं भवति, वक्ता किंचित् पदं प्रयुङ्क्ते तदा तत् पदं प्रतिवर्णं तत्र श्रोतुः हृदयपटले, हृदये तत्र प्रत्येकं
तत्र वर्णः तस्य शब्दस्य तत्र गच्छति। अस्तु, तदा प्रत्येकं वर्णेन तस्य शब्दस्य स्वरूपं तथा स्फुटं न भवति, यतो हि वैखर्या प्रयुक्ताः वर्णाः नित्याः न सन्ति। वैखरी तो नित्य नहीं होती है। तो आपको बताया था ना कि जब भी वक्ता शब्द प्रयोग करेगा तो जिस समय वह अंतिम चरम वर्ण का प्रयोग करेगा उस समय वहां पर प्रथम वर्ण उपस्थित नहीं रहेगा, है ना। तो क्या होता है, इन सब का, आपने जो पहले पहले वर्ण बोले हैं ना, प्रथम वर्ण बोला, फिर द्वितीय वर्ण बोला, तृतीय वर्ण बोला, इन सभी का वहां पर प्रकाश जाता है हृदय पटल पर। और अंतिम वर्ण जो होता है उस शब्द का, जो चरम वर्ण होता है, उससे पूर्वश्रुत जो वर्ण है ना, जैसे डिथ में ही क्या है, ड है, ई है, त है, फिर थ है, फिर विसर्ग, अकार, फिर विसर्ग। तो इसमें जो विसर्ग श्रुति होगी, वह विसर्ग श्रुति क्या करा देगी, पूर्व पूर्वश्रुत वर्णों के संस्कार को उद्बुद्ध करा देगी। तो चरम वर्ण का जो अनुभव होता है किसी भी शब्द का, वह पूरे शब्द को, नित्य शब्द को व्यक्त कर देता है। ठीक है। तो जितने भी शब्द स्वरूप होते हैं वे अंत्य बुद्धिर निर्ग्राह्य होते हैं, अर्थात चरम वर्ण के ज्ञान से अशेष जो शब्द स्वरूप होता है उसका ज्ञान होता है। क्यों? क्योंकि काल का भेद हो गया है ना। आपने बोला जन का, तो जिस समय आप ककारोत्तरवर्ती अकार बोल रहे हैं उस समय वहां पर जकार उपस्थित नहीं है ना, लेकिन जकार का संस्कार रहेगा वहां पर। ठीक है। तो वह जो संस्कार रूप में उपस्थित जकार है, उस वह कब उद्बुद्ध होगा संस्कार, जब आपको ककारोत्तरवर्ती अकार की श्रुति होगी, माने अंत्य चरम वर्ण की बुद्धि होगी। उस चरम वर्ण की बुद्धि से निशेष जो जनक ऐसा पद है, वर्ण समुदाय रूप पद है, उस पूरे का आपको अनुभव हो जाता है। और फिर वह नित्य शब्द जो होता है, उसी को हम स्फुटात्मक शब्द कहते हैं, वो जा करके अर्थ का ज्ञान कराता है। अस्तु अयं अस्ति कश्चित् विधि, तो तदेव उच्यते यत् इदं स्वरूपं कीदृशं भवति, तदुच्यते अंत्य वर्ण, अंतिमः यः वर्णः अस्ति, चरम वर्णः यः अस्ति, तस्य चरम वर्णस्य ज्ञानेन निर्ग्राह्यं भवति, निःशेषतः ग्राह्यं भवति। पूरा जो शब्द है उसका हमको ज्ञान कैसे होता है, जब हम अंतिम वर्ण का अनुभव करते हैं। क्योंकि काल का क्रम होने के कारण वैखरी तो नित्य नहीं होती है, तो पूर्व पूर्व जो वर्ण है वो नष्ट होते जाते हैं। अस्तु, तो एवं अंत्य वर्ण ज्ञानेन निर्ग्राह्यम अर्थात निशेषतः ज्ञातव्यम यदस्ति स्वरूपम, शब्दस्य स्वरूपम पुनः कीदृशमस्ति, तो संहृत क्रमम, अर्थात तत्र क्रमः भासितो न भवति। अस्तु, यथा यदा नित्यः शब्दः अभिव्यक्तो भवति खलु, तदा तत् सः क्रमः भासितो न भवति वर्णानाम्, अतः उच्यते संहृतक्रमम्। अस्तु, संहृतक्रमं नाम यथा पटप्रत्यक्षं भवति खलु, पटं वयं जानीमः, कपड़े को देखते हो ना आप, तब आपको उसमें जो उपादान कारण है, उसका समवायी कारण जो है तंतु, उसका, उसके क्रम का भान होता है क्या आपको? तथैव शब्द स्वरूपस्य साक्षात्कारे, नित्य शब्द स्वरूपस्य साक्षात्कारे वर्णक्रमं तत्र ज्ञात, वर्णक्रमो तत्र ज्ञातः न भवति। अस्तु, अतः उच्यते इदं शब्द स्वरूपं संहृतक्रमम् अस्ति। अस्तु, क्रमं क्रमस्तत्र ज्ञातो न भवति। एतादृशम् अन्त्यवर्ण ज्ञानेन निर्ग्राह्यं यदस्ति, संहृतक्रमं च यदस्ति, शब्द स्वरूपम
तादृशं शब्दस्वरूपं कश्चित् वक्ता कस्मिंश्चित् अर्थे सन्निवेशयति उपाधिरूपेण। अस्तु, उपाधित्वेन दित्थादिष्वर्थेषु उपाधित्वेन सन्निवेशयति। पश्यन्तु, निर्ग्राह्यं संहृतक्रमं स्वरूपं वक्त्रा यदृच्छया डित्थादिषु अर्थेषु उपाधित्वेन सन्निवेश्यते। इदं कर्म वाच्यस्य वाक्यमस्ति, अतः कर्तरि तृतीया अस्ति खलु वक्त्रा, कर्मणि प्रथमा अस्ति, स्वरूपम् इति प्रथमायामपि तादृशमेव, यतोहि नपुंसकलिङ्गस्य पदमस्ति। अस्तु, तो वक्त्रा एतादृशं शब्दस्वरूपं दित्थादिस्वर्थेषु उपाधिरूपेण सन्निवेश्यते, अथवा वक्ता एतादृशं शब्दस्वरूपं दित्थादिष्वर्थेषु उपाधितया सन्निवेशयति। अस्तु, तो इस प्रकार से वक्ता जिस शब्द को, दित्थादि शब्द को, शब्द स्वरूप को उपाधि के रूप में दित्थादि अर्थों में अपनी इच्छा से सन्निवेशित करता है, उसी को हम यहाँ पर यदृच्छा रूप उपाधि कहते हैं। सोयम संज्ञा रूपः, उसका पर्याय एक संज्ञा भी है। सोयम संज्ञा रूपः यदृच्छात्मक इति, है ना। अब बताइए, वस्तु धर्म जो थे, क्या वो किसी वक्ता की इच्छा से आ सकते हैं पदार्थ में? नैव। यथा कश्चित् घटः यदि पीतः अस्ति चेत् तं कश्चित् कृष्णः घटः इति वक्तुं शक्नोति वा? न, है ना, क्योंकि गुण आप नहीं बदल सकते, वो वस्तु का धर्म है। जाति भी नहीं बदल सकते, घट को पट नहीं कह सकते आप, है ना। लेकिन कश्चित् रामः अस्ति, तम यदि अन्यः श्यामत्वेन परिचेतुं शक्नोति, तो सह तस्य संज्ञां श्याम इति करोति, है ना। क्योंकि संज्ञा जो होती है वो वक्ता अपनी इच्छा से अर्थों में सन्निवेशित करता है। इसीलिए किं भवति, गृहे कश्चित् बालकः यदा जनिं लभते तत्र तस्य बालकस्य बहव्यः संज्ञाः भवन्ति। माता अन्येन पदेन तं व्यवहरति, पिता अन्येन पदेन व्यवहरति, पितृव्यः अन्येन पदेन व्यवहरति। अनेन किं ज्ञायते, अनेन ज्ञायते यत् अयं यः उपाधिरस्ति यदृच्छा रूपः सः उपाधिः वस्तुधर्माणामिव अर्थेन संबद्धो नास्ति, अयं तु प्रतिवक्ता भिद्यते। अर्थात वक्ता यथा तमर्थं परिचेतुम् इच्छति तादृशीं तत्र संज्ञां सन्निवेशयति अर्थे। अस्तु, अतः संज्ञाः भिन्नाः भवन्ति कदाचित्, परन्तु गुणः तथा भिन्नो न भवति। अस्तु, जातिर्भिन्ना न भवति। गां कश्चित् महिषीं न वदति, गाय को कोई भैंस नहीं बोलता है, लेकिन अगर किसी गाय का नाम कुछ रखा है किसी ने, तो दूसरा व्यक्ति आकर के उसको कुछ दूसरे नाम से भी बोल सकता है। परंतु यतोहि अयं यः उपाधिरस्ति सः उपाधिः वक्तुः इच्छायाम् आश्रितः भवति। यथा इच्छति वक्ता तमर्थं परिचेतुं तथा परिचिनोति, अर्थात तथा तस्य संज्ञां करोति। अस्तु, गौः शुक्लश्चलोडित्थ इत्यादौ चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः इति महाभाष्यकारः अस्मिन् संकेतितार्थस्य चातुर्विध्ये भगवतः पतंजलेः वचनं प्रमाणतया अवतारयति आचार्य मम्मटः। अस्तु, भगवान् पतंजलिः महाभाष्यकारः अस्तु, तत्र महामुनिः पाणिनिः अष्टाध्यायीं चकार खलु सूत्राणां वैयाकरणाष्टाध्यायीं, तत्र भाष्यं चकार भगवान् पतंजलिः। तो सः तत्र गौ शुक्लश्चलोडित्थ इत्यादि भाष्यं करोति। अस्तु, शब्दानां प्रवृत्तिः चतुष्टयी भवति। क्वचित् गुणम् आदाय प्रवर्तन्ते शब्दाः, यथा
शुक्लः, नीलः, पीतः इत्यादि। क्वचित् जातिमादाय प्रवर्तन्ते शब्दाः, यथा गौः, घटः, पटः, मनुष्यः। अस्तु। क्वचित् क्रिया क्रियामादाय प्रवर्तन्ते शब्दाः। प्रवर्तन्ते नाम अर्थं बोधयितुं प्रवर्तन्ते, अर्थम् उपस्थापयितुं प्रवर्तन्ते। यथा चलः, पाकः, अस्तु, पाठकः। अस्तु। तथैव क्वचित् शब्दाः संज्ञामादाय, वक्तुः इच्छया सन्निवेशितां संज्ञामादाय प्रवर्तन्ते शब्दाः। अतः शब्दानां या प्रवृत्तिः अस्ति अर्थे, सा प्रवृत्तिः चतुष्टयी उच्यते। अस्तु। इति महाभाष्यकारस्यापि अत्र मतमस्ति। अस्तु। परमाण्वादीनां तु गुणमध्यपाठात् पारिभाषिकं गुणत्वम्। इदानीम् अयं प्रश्नः आयाति, परमाणुशब्दः एकः अस्ति, अयं जातिवाचकः शब्दो वा गुणवाचकः शब्दो वा? अस्तु। तर्हि नैयायिकाः गुणमेनम् आमनन्ति। अस्तु। परमाणु पदार्थम, उनके यहाँ परमाणु क्या है? गुण है। ठीक है। तो परिमाण है ना, परिमाण गुण है, और उस परिमाण का ही एक भेद है परमाणु। तो नैयायिकानां मते परमाणु शब्दः गुणवाचकः। अस्तु। परन्तु आचार्य मम्मटस्य मते अयं शब्दोऽपि जातिशब्द एव। अस्तु। तर्हि अयं तु विरोधः भवति। केचन पंडिताः परमाणुशब्दं गुणवाचकमामनन्ति, अत्राचार्य मम्मटः तमेव शब्दं जातिवाचकम् आमन तत्र स्वीकरोति। तत्र कोऽयं विरोधः? तत्र विरोधपरिहारः इत्थमस्ति। पारिभाषिकं गुणत्वम् अङ्गीकरोति आचार्य मम्मटः। पारिभाषिकं नाम शास्त्रैक प्रसिद्धत्वं पारिभाषिकत्वम्। अस्तु। यदि कश्चिदर्थः एवं परमाणु शब्दः गुणवाचकः जातिवाचको वा, अयं प्रश्नः अस्ति। हाँ, तत्र पारिभाषिक शब्दः कः भवति? तो एवं, यदा कश्चित् शब्दः तादृशम् अर्थं बोधयति यः अर्थः एकस्मिन् शास्त्रे एव प्रसिद्धो भवति, तदा सः पारिभाषिकः शब्दः, पारिभाषिको व्यवहारः एवं उच्यते। अस्तु। यथा वृद्धिशब्दस्य सर्वत्र वर्धनम अर्थः, बढ़ना अर्थ है वृद्धि शब्द का। अस्तु। परंतु वृद्धि शब्दस्य अर्थः आ, ऐ, औ एते त्रयः वर्णाः भवन्ति इति क्वचित् प्रसिद्धमस्ति। व्याकरण प्रसिद्धमेतत् व्याकरण व्याकरणशास्त्रे वृद्धिरादैच् इति तत्र पाणिनीयम् अनुशासनमस्ति, यत् खलु वृद्धिपदार्थं निश्चाययति। तो अत्र आ, ऐ, औ इत्येतेषां वर्णानां वृद्धित्वं यदस्ति तत् पारिभाषिकं वृद्धित्वम् अस्ति। अस्तु। यतोहि एतद् वृद्धित्वं व्याकरणशास्त्रे एव प्रसिद्धमस्ति, अन्यत्र इयं प्रसिद्धिर्नास्त्येव। अतः परमाणुशब्दोऽपि यः गुणवाचकः अस्ति सः केवलं न्यायशास्त्रे एव, अन्यत्र शास्त्रान्तरे तु तस्य जातिवाचकत्वमेव, सः जातिवाचकः शब्दः एव। अस्तु। तदेव अत्र आचार्य मम्मटः विषयीकरोति, यत्
परमाणुवादीनां तु गुणमध्यपाठात् पारिभाषिकं गुणत्वम्। अस्तु। अच्छा, जातिवाचकः शब्दः कः भवति इति अत्र किञ्चित् अवधेयमस्ति। जातिवाचकः शब्दो नाम यः शब्दः बहुषु भिन्नेषु पदार्थेषु एक एव प्रयुज्यते। जातिर्नाम अनुगत प्रतीति हेतुः। अनेकेषु भिन्नेषु पदार्थेषु अनुगता प्रतीति कारिणी भवति जातिः। अस्तु। यथा वयं सर्वेपि भिन्नाः, अस्तु, व्यक्तयः, परन्तु अस्माकं मनुष्यत्वं या जातिरस्ति सा अस्मासु सर्वेषु अयं मनुष्यः अयं मनुष्यः अयं मनुष्यः इति अनुगतां प्रतीतिं अनुगतं व्यवहारं जनयति खलु, एकाकार प्रतीतिं जनयति खलु, सा जातिः मनुष्यत्वं जातिः। तथैव परमाणु शब्दोऽपि बहुषु भिन्नेषु परमाणुषु प्रयुज्यते। अयं परमाणुः अयं परमाणुः अयं परमाणुः इति अभिन्नाभिधान प्रत्ययोत्पत्तिः या जायते, एकाकार प्रतीति जो हो रही है अनेक भिन्न पदार्थों में, उस एकाकार प्रतीति को कराने वाली कौन है? तो वो है परमाणुत्व जाति। अस्तु। अतः आचार्य मम्मटस्य मते परमाणु शब्दः जातिवाचकः अस्ति, न तु गुणवाचकः। गुणवाचकत्वं तस्य पारिभाषिकम् अत्र पर्यवस्यति। अस्तु। इदानीं गुणक्रिया यदृच्छानां वस्तुतः एकरूपाणामपि आश्रयभेदात् भेद इव लक्ष्यते। वस्तुतः किं भवति? शुक्लः गुणः एक एव अस्ति, परन्तु आश्रयभेदेन सः एकोऽपि शुक्लगुणः भिन्नः प्रतीयते। अस्तु। तथैव क्रिया, गमनक्रिया क्वचित् भवति, सा गमनक्रिया एका एव, परन्तु आश्रयभेदात् गमनक्रिया यत्र भवति सः आश्रयः यदि भिद्यते चेत् क्रियापि भिन्ना प्रतीयते, भिन्ना न भवति। यथा कश्चित् बालकः चलति, कश्चित् वृद्धः चलति, तो उभौ चलतः, परन्तु तयोः गमने कश्चित् भेदः अस्माभिः प्रतीयते खलु। तो अयं भेदः क्रियायां वास्तविको नास्ति, अपितु आश्रय भेद एव क्रियायां औपाधिकः भवति। अस्तु। क्रिया तो एक ही है, तो क्रिया में जो भेद प्रतीत होता है वो आश्रय के भेद से प्रतीत होता है। उसी प्रकार से यदृच्छाओं में भी होता है। अस्तु। शब्द की दृष्टि से देखें तो यदृच्छाएं सब एक हैं, लेकिन आश्रय के भेद से यदृच्छाओं में भी भेद सा प्रतीत होता है। भेद इव लक्ष्यते। अस्तु। भेदः लक्ष्यते इति नास्ति, भेद इव, तो भेद जैसा ज्ञात होता है। तर्हि उदाह्रियतां किञ्चित्, कथं तत्र आश्रय भेदेन गुणक्रिया यदृच्छाः भिद्यन्ते। तत्र गुणस्य भेद ज्ञानं यदस्ति तस्य उदाहरणम् अत्र दर्शयति आचार्यः। यथा एकस्य मुखस्य खड्ग मुकुर तैलाद्यालम्बन भेदात्, पुनः अग्रेपि भेद ज्ञानं कारयति आचार्यः। अत्र किं कथयति उदाहरण रूपेण कि जैसे एक ही मुख है, देख लीजिए, है ना, तो वस्तुतः मुखम न गुणः न क्रिया न यदृच्छा, परन्तु अत्र द्रव्यम् अस्ति, परन्तु दृष्टान्तः अस्ति, अतः भेदः स्वीकर्तुं शक्यते, भिन्नः स्वीकर्तुं शक्यते। जैसे मुख होता है एक, है ना, परन्तु यदि तदेव मुखम खड्गे अस्माभिः दृश्यते तदा किंचित लंबमानं प्रतीयते मुखम। खड्ग माने तलवार। तो आपने तो शायद देखा होगा कि नहीं, हमने भी नहीं देखा है कभी।
पर कभी जीवन में अवसर आए तलवार में मुख देखने का तो देखना, है ना। तो खड्गे एकम मुखम तदेव मुखम भिन्नम प्रतीयते, पुनः तदैव मुकुरे अर्थात दर्पणे, उसी मुख को हम दर्पण में देखते हैं तो कुछ अलग प्रतीत होता है, एकदम एज इट इज प्रतीत होता है, यथा रूपम प्रतीयते खलु। तदेव मुखम यदि तैले क्वचित अस्माभिः दृश्यते, है ना, तो तदेव मुखम किंचित अन्यत् प्रतीयते। तर्हि किम एतेषु त्रिषु अधिकरणेषु दृश्यमानं यद् मुखमस्ति तद् भिन्नं मुखं वा? न नास्ति, एकमेव मुखमस्ति। तर्हि कथम् अत्र भेदप्रतीतिर्जायते मुखे? करणानि भिन्नानि। आश्रयाणां भेदात्। यतो हि मुख दर्शनस्य आश्रयाः भिन्नाः सन्ति। क्वचित् तन्मुखं खड्गे दृश्यमानं भवति, क्वचित् मुकुरे दृश्यमानं भवति, क्वचित् तैले दृश्यमानं भवति इति आधाराणां भेदेन अभिन्नेपि मुखे भेद प्रतीतिर्जायते। तो सा भेद प्रतीतिः यथा अवास्तविकी अस्ति, औपाधिकी अस्ति, उपचारिता अस्ति, तथैव गुणक्रिया यदृच्छासु यः भेदः आयाति सः भेदः वास्तविको न भवति, अपितु औपाधिकः भवति, अर्थात् आश्रयस्य भेदात् भवति। अस्तु। इदानीं द्वितीयं यन्मतमस्ति खलु, जातिरेव संकेतितार्थः भवतु, एकः संकेतितार्थः भवतु, न तु चत्वारः संकेतितार्थाः, तादृशं वादम् अत्र उपन्यस्यति आचार्य मम्मटः। मीमांसकानाम् अयं सिद्धान्तः अस्ति विशिष्य। ते किं कुर्वन्ति? गुणवाचकानां क्रियावाचकानां संज्ञानाञ्च जातिशब्दत्वं साधयन्ति। सर्वे शब्दाः जातिवाचकाः इति तेषाम् अप्रसिद्धः सिद्धान्तः। अस्तु, सभी शब्द जातिवाचक होते हैं, कोई शब्द गुणवाचक या क्रियावाचक या संज्ञावाची नहीं होता, ऐसी उनकी मान्यता है। और इस मान्यता को वो किस युक्ति से सिद्ध करते हैं, उस युक्ति को आचार्य यहाँ पर दिखा रहे हैं। अस्तु, तर्हि अस्माकं कश्चित् शब्दः जातिवाचकः इति निश्चयः कथं भवति? यदा तेन शब्देन अनेकेषां भिन्नानां पदार्थानां यदि एकाकार प्रतीतिर्जायते, अनुगता प्रतीतिर्जायते, तदा स शब्दः जातिवाचक इति। अस्तु, यथा भिन्नाः घटाः सन्ति, बहवः, सहस्रं घटाः सन्ति, तत्र सर्वेषु घटेषु का प्रतीतिरस्माकं जायते? अयं घटः, अयं घटः, अयं घटः। क्वचित् कस्मिंश्चित् घटे अयं न घटः इति प्रतीतिर्जायते वा? अस्माकं न जायते। सर्वेषु घटेषु एकाकार प्रतीतिः जायते। प्रतीति माने ज्ञान, और एकाकार माने एक ही आकार है जिसका, एक ही स्वरूप है जिसका। ज्ञान का कोई ना कोई आकार होता है, ठीक है। अहम घटम जानामि इति ज्ञानम अस्ति, ज्ञानस्य अयम आकारः अस्ति, ठीक है। तो ऐसे ही उनमें क्या ज्ञान होता है हमको? सभी घटों में अयं घटः, अयं घटः, अयं घटः, अयं पटः, ऐसा ज्ञान तो नहीं होता किसी में। तो क्या आप जैसे उन शब्दों का, उन अर्थों का एक शब्द से व्यवहार कर रहे हैं, तो क्या वो एक ही अर्थ है क्या? नहीं, सर्वेपि भिन्नाः घटाः सन्ति। तो एवं भिन्नेष्वपि अर्थेषु एकाकार प्रतीतिर्या जायते,
सा कथम जायते, तो घटत्व सामान्येन सा एकाकार प्रतीतिर्जायते। केन जायते? तत्त्व इति। घटत्व सामान्येन अथवा घटत्व जात्या, जाति ही सामान्यम इति पर्याय शब्दौ। घटत्व जात्या सा अनुगता प्रतीतिः भिन्ना स्वपि व्यक्तिषु जायते, अतः घटः अयं शब्दः जातिवाचक शब्दः अस्ति। अस्तु, तो अत्रापि मीमांसकाः किं कुर्वन्ति, सर्वेषां शब्दानां जातिवाचकत्वं शिशाधैषवः ते इमामेव युक्तिं दर्शयन्ति। अस्तु, पश्यामः। हिम पयः संख्याद्याश्रयेषु परमार्थतः भिन्नेषु शुक्लादिषु यद्वशेन शुक्लः शुक्ल। हाँ, एक और बात जान लीजिए, इनका इनके मत का अनुवाद करने से पहले ही आचार्य मम्मट ने इनका खंडन कर दिया है कि भैया देखो, आपको जो भेद की प्रतीति हो रही है ना, वो वस्तुतः भेद नहीं है, वो तो आश्रय के भेद से भेद हो रहा है। वास्तविक तो गुण क्रिया और यदृच्छा जो होती है वो एक ही होती है, ठीक है। जैसे एक ही मुख तलवार में, दर्पण में, शीशे में और तेल में जब देखा जाता है तो कुछ भिन्न प्रतीत होता है, ऐसे ही अवास्तविक भेद की प्रतीति आश्रय भेद के कारण गुण क्रिया यदृच्छा में हो सकती है, लेकिन वास्तविक भेद नहीं होता। इनका पहले ही खंडन कर दिया है, उसके बाद इनका मतानुवाद कर रहे हैं आचार्य मम्मट। देखिए तो मीमांसक क्या कहते हैं, तो देखिए पहले गुणवाची शब्दों की जातिवाचकता को सिद्ध करते हैं। ये कहते हैं हिम पयः शंखाद्याश्रयेषु। हिम अर्थात बर्फ जो होती है ना, तो हिमगतम शुक्लत्वम, पयोगतम शुक्लत्वम, शंखगतम शुक्लत्वम। देखिए बर्फ भी सफेद होती है, दूध भी सफेद होता है, और शंख बजाते होगे आप लोग, हैं शंख पूजा में, तो वो शंख भी सफेद होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों की जो धवलता है सा भिन्ना अस्ति। हाँ, हिम, हाँ यह अस्ति, सः कश्चित् विशिष्ट धवलः अस्ति, पुनः पयः विशिष्टमेव तत्र धवलत्वं धत्ते, तथैव शङ्खमपि, शङ्खोऽपि विशिष्टः धवलः भवति। यद्यपि तीनों सफेद हैं फिर भी कुछ हाँ अति सूक्ष्मम् अंतरं तु धवलतायाम् अस्ति एव। तर्हि इदानीं मीमांसकाः कथयन्ति परमार्थतः भिन्नाः सन्ति एते शुक्लगुणाः। एवम् अस्ति वा? परमार्थतः भेदः अस्ति वा शुक्लगुणे? वास्तविको भेदः अस्ति वा? वदन्तु, नास्ति अस्ति वा? नास्ति। परन्तु मीमांसकाः किं कथयन्ति, परमार्थतः भेदः अस्ति। एवं परमार्थतः भेदं ते अंगीकुर्वन्ति यद्यपि नास्ति। तादृशं परमार्थतः भेदं हिमगते, पयोगते, शंखगते च शुक्लत्वे, शुक्लगुणे परमार्थतः भेदं कृत्वा, तो भिन्नेषु शुक्लादिषु अयं शुक्लः अयं शुक्लः अयं शुक्लः इति अभिन्नाभिधान प्रत्ययोत्पत्तिः यद्वशेन जायते तत् शुक्लत्वादि सामान्यम, तत् शुक्लत्वं सामान्यम अस्ति। मीमांसकाः किं किं कथयन्ति, भैया पश्यन्तु, शंखगतं शुक्लत्वं भिन्नमस्ति, पयोगतं शुक्लत्वं भिन्नमस्ति, हिमगतं शुक्लत्वं भिन्नमस्ति, परन्तु वयं किं व्यवहरामः, शंखः शुक्लः, पयः शुक्लं, हिमः शुक्लः। अस्तु, तर्हि भिन्नेष्वपि एतत् तृतयगतेषु शुक्लगुणेषु यद्वशेन अस्माकं अभिन्नाविधान प्रत्ययोत्पत्तिर्जायते, अभिन्नम अविधानम यस्मिन् तत् सः अभिन्नाविधान प्रत्ययः
तस्य उत्पत्ति, ऐसा ज्ञान हमको हो रहा है जिस ज्ञान के द्वारा हम इनका अभिन्न अभिधान कर रहे हैं, एक जैसा व्यवहार कर रहे हैं इन सबके लिए। अयमपि शुक्लः, अयमपि शुक्लः, अयमपि शुक्लः। तर्हि भिन्नेषु शुक्लेषु यस्य कारणात् अनुगता प्रतीतिः जायते तत् शुक्लत्व सामान्यम् अत्र अस्ति। अतः शुक्लः इति न गुणवाचक शब्दः अपितु जातिवाचक शब्दः। भैया आपने घट को जातिवाचक कैसे सिद्ध किया था? अनेकेषु भिन्नेषु घटेषु यस्य कारणात् अयं घटः अयं घटः अयं घटः इति अभिन्ना विधान प्रत्ययोत्पत्तिः जायते तत् किमस्ति? घटत्वं सामान्यम् अस्ति। अतः घटः जातिवाचक शब्दः अस्ति, अस्ति न वा? तथैव शुक्लः यः शब्दः अस्ति तस्य व्यवहारः भिन्नेषु शुक्लगुणेषु भवति। अयं शुक्लः अयं शुक्लः। तर्हि तत्रापि कस्य कारणात् अभिन्न भिन्ना विधान प्रत्ययोत्पत्तिर्जायते? तो शुक्लत्व रूप सामान्य कारणात्। यथा तत्र घटत्व रूप सामान्य कारणात् तथैव अत्र शुक्लत्व रूप सामान्य कारणात् भिन्नेष्वपि शुक्लगुणेषु एकः एका विधान प्रत्ययो जायते। ठीक है? अतः शुक्ल शब्दः न गुणवाचकः अपितु जातिवाचकः। अस्तु, इदानीं क्रियावाचकानां जातिवाचकत्वं सिषाधयिषन्ति मीमांसकाः। गुड तंडुलादि पाकादिष्वेवमेव पाकत्वादि। अब आप बताइए, गुडस्य पाकः तंडुलस्य पाकः सर्वेपि पाकाः भिन्ना एव? एवं तु न भिन्नाः, यतोहि सिद्धान्तः अस्माभिर्ज्ञात एव खलु। आदौ क्रियाः अपि आश्रयभेदेन भिन्नाः प्रतीयन्ते, वस्तुतः भिन्नाः न भवन्ति, अर्थात् पारमार्थिको भेदस्तासां न भवति। अस्तु, परन्तु मीमांसकानां मते अत्रापि गुडगतः पाकः अन्यः, अर्थात् गुडविषयको पाकः अन्यः, तण्डुलविषयको पाकः अन्यः, तथैव यत्किञ्चित् द्रव्यान्तरविषयकः पाकः अन्यः। इदानीं सर्वेपि पाकाः मीमांसकानां मते परमार्थतः भिन्नाः सन्ति न वा? वदन्तु। भिन्नाः सन्ति। आचार्य मम्मटस्य मते तो भिन्नाः न सन्ति, है ना? यतोहि आचार्य मम्मटः तु आश्रयभेदेन औपाधिकं भेदं क्रियादिषु स्वीकरोति, परन्तु मीमांसकाः पारमार्थिकं भेदम् अङ्गीकुर्वन्ति इति कृत्वा अयमपि पाकशब्दः भिन्नेषु पाकेषु प्रयुज्यते। अयम पाकः अयम पाकः। आप कुछ भी पकाते हैं, चावल पकाते हैं, गुड़ पकाते हैं, कुछ भी पकाते हैं, उसको क्या बोलते हैं आप संस्कृत में? अयम पाकः, अयम पाकः, अयम पाकः। तर्हि भिन्नेष्वपि पाकेषु अर्थात् भिन्नास्वपि पाकक्रियासु यद्वशेन अयम अभिन्ना विधान प्रत्ययः जायते, यत् अयम पाकः अयम पाकः अयम पाकः, तत् कस्य कारणात् जायते? कस्य कारणात्? क्रियाकारणात्। जातेः कारणात्। जातिरेव अभिन्ना विधान प्रत्योत्पत्तिम् उत्पादयति खलु। अत्र का जातिः स्यात्? पाकत्वं जाति। का जातिर्भवति? पाकत्वं। तो एवमेव तो अत्रापि यथा एकस्मिन्नेव वाक्ये सकलं तत्र विधिं बोधयति आचार्यः, अपरत्र केवलं तत्र दिङ् निर्दिशति। समस्तं वाक्यम् अस्माभिः निर्मातव्यं। तत् कथं निर्मितं भवति? गुड तण्डुलादि पाकादिषु परमार्थतः भिन्नेषु पाकेषु यद्वशेन पाकः पाकः इत्याद्यभिन्ना विधान प्रत्ययोत्पत्तिस् तत्
पाकत्वादि सामान्यम् अस्तु। इत्थं क्रियावाचकस्य पाकशब्दस्यापि जातिवाचकत्वं सिद्ध्यति। तथैव एकः शब्दः अस्ति डित्थशब्दः। अस्तु, इदानीं पश्यन्तु, डित्थशब्दं यदि कश्चित् बालः उच्चरति अथवा तमेव शब्दं वृद्धः उच्चरति, तमेव शब्दं सुखादयः पक्षिणः यदि उच्चरन्ति, इदानीं तेषु सर्वेषु डित्थशब्देषु भेदः परमार्थतः अस्ति मीमांसकानां मते। ऐसे तो समझ में आता ही है ना, बच्चा जब बोलेगा डित्थ तो कुछ अलग तोतली भाषा में बोलेगा। वृद्ध भी जब बोलते हैं तो उनके भी दांत नहीं होते, अतः तेषामपि वायोः यः भवति तो तत्र दन्तानां मध्यभागात् बहिर्गच्छति, निस्सरति, अतः तेषामपि शब्दोच्चारणं सम्यक् न भवत्येव। अस्तु, अतः तेषां सर्वेषां बालवृद्धशुकाद्युदीरितानाम्, उदीरितानाम् अर्थात् उच्चारितानां डित्थादिशब्दानां पारमार्थिको भेदः भवत्येव। कोई बच्चा बोलेगा उसी शब्द को कोई वृद्ध बोलेगा या सुकादि बोलेंगे तो उन शब्दों में एक भेद होगा ही। ठीक है, उसी प्रकार से तो डित्थ शब्द में भेद आ गया, उसी प्रकार से डित्थादि जो अर्थ हैं वे अर्थ भी कैसे हैं, प्रतिक्षणम विद्यमानाः। तो पता है ना, ये बात तो हमको ज्ञात नहीं होता, लेकिन हम जो जो भी अनित्य द्रव्य है ना संसार में, वो सभी कैसे हैं, प्रतिक्षण विद्यमान हैं, बदल रहे हैं, है ना। तो डित्थादि शब्दे और डित्थादि अर्थे उभयत्र पारमार्थिको भेदः अस्ति। तो या चाहे आप डित्थ शब्द में लें चाहे आप डित्थ अर्थ में लें, अभी आप जिसको डित्थ कह रहे हैं और एक घंटे बाद इसको आप डित्थ कह रहे हैं, वो व्यक्ति दोनों भिन्न हैं। अब भिन्न है से आप कहेंगे कि नहीं सर हमें तो ऐसा लगता ही नहीं कभी को भिन्न है, वही व्यक्ति है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन हो गया है व्यक्ति में। क्योंकि संसार में जो अनित्य द्रव्य होते हैं वो प्रतिक्षण विद्यमान होते हैं। तो प्रतिक्षणम विद्यमानेषु डित्थाद्यर्थेषु च अयम डित्थः अयम डित्थः अयम डित्थः। लेकिन देखिए, तीनों डित्थ शब्दों के लिए भी और प्रतिक्षण विद्यमान डित्थादि अर्थ के लिए भी व्यवहार क्या होता है, अयम डित्थः अयम डित्थः अयम डित्थः इत्येव व्यवहारो भवति खलु। तर्हि भिन्नेषु डित्थादि शब्देषु अर्थेषु च अयम डित्थः अयम डित्थः अयम डित्थः इति यः व्यवहारः अस्ति, सः व्यवहारः कस्य कारणात् जायते, कस्य कारणात्, क्रिया कारणात्। क्रियामेव किमर्थम् आदाय भवन्तः स्थिताः सन्ति भोः। क्रियायां महती प्रीतिरस्ति वा भवतां, न तर्हि नावगच्छन्ति वा विषयं। भैया अनुगता प्रतीतिः जात्या भवति, नहीं जाति भिन्नः पदार्थः अनुगतां प्रतीतिं जनयितुं समर्थः। अतः अहं यदापि पृच्छामि कस्य कारणात् इयम् अनुगता प्रतीतिः एकाकारा प्रतीतिः जायते, तदा जातिरेव उत्तरं तस्य। अस्तु, तो अत्रापि पृथग्भूतेषु डित्थाद्यर्थेषु डित्थादिशब्देषु च अयं यः अभिन्ना विधान प्रत्ययः उत्पद्यते, अयं डित्थः अयं डित्थः अयं डित्थ इति सः प्रत्ययः तच् ज्ञानं कस्य कारणात् उत्पद्यते, जातेः कारणात्। अस्तु, सा कीदृशी अत्र जातिः, डित्थत्वं। डित्थत्वं जातिः। साधु, अत्रापि डित्थत्वं जातिरस्ति। अस्तु, तदेव उच्यते बालवृद्ध शुकाद्युदीरितेषु डित्थादिशब्देषु च प्रतिक्षणं भिद्यमानेषु डित्थाद्यर्थेषु वा डित्थत्वादि सामान्यमस्ति, पाकत्वादि सामान्यमस्ति, शुक्लत्वादि सामान्यमस्ति। तेन किं सिद्धं, तेन सिद्धं यत्
गुणवाचकाः भवन्मते। अस्तु, गुणवाचकाः, क्रियावाचकाः, संज्ञावाचकाश्च शब्दा अपि जातिवाचका एव। अस्तु, अतः सर्वेषां शब्दानां जातिरेव प्रवृत्तिनिमित्तमिति मीमांसकानां प्रसिद्धो नयः इति। सर्वेषां शब्दानां जातिरेव प्रवृत्तिनिमित्तम् इत्यन्ये। अस्तु, अयमस्ति मीमांसकानां वादः शक्ति विषये। अस्तु, इदानीं बौद्धानां मतं किञ्चित् उपन्यस्यति आचार्य मम्मटः। तद्वान् अपोहो वा, तद्वान् अर्थात् जाति विशिष्टा व्यक्तिः पदार्थः। अस्तु, अर्थात् जाति विशिष्टायां व्यक्तौ संकेतः कर्तव्यः, स एव संकेतितार्थः। इदानीम् एतावता किमस्ति, पृथक् व्यक्ति संकेत स्वीकारे, नाम केवलं व्यक्तौ संकेत स्वीकारे आनन्त्य व्यभिचारौ दोषौ आगच्छतः, परन्तु जाति विशिष्ट व्यक्तौ यदि संकेतं स्वीकुर्मः तदा आनन्त्यमपि न आयाति, पुनः व्यभिचारोऽपि न भवति। अस्तु, तो जाति विशिष्ट व्यक्तौ संकेतः इति नैयायिकानां मतमस्ति। तद्वान् इति पदेन यत् ज्ञातं भवति। अपोहः पदार्थः, अर्थात् अपोहो नाम बौद्धाः ये सन्ति खलु तेषामस्ति अपोहवादः। अस्तु, तेषां पदार्थः कः भवति, तद् भिन्न भिन्नत्वरूपः। अस्तु, इसको बोलते हैं तद व्यावृत्ति रूपः। अस्तु, अतद व्यावृत्ति रूपः। देखिए क्या होता है, जैसे बौद्धों से पूछेंगे ना, भवतां घट पदार्थः कः, तो कहेंगे एतत् पदार्थात् भिन्नाः ये पदार्थाः तद भिन्नत्वम् अस्माकं घट पदार्थः। अर्थात घट से भिन्न पदार्थों से भिन्न होना ही घट पदार्थ है। अस्तु, इसको बोलते हैं अपोहवाद, अतद व्यावृत्ति। अस्तु, तो घट पदार्थो नाम कंबुग्रीवादिमत व्यक्ति भिन्न भिन्नत्वम, अर्थात तद भिन्न भिन्नत्वम। जिस शब्द को भी आप जिस शब्द का भी आप संकेत करना चाह रहे हैं, उससे उस अर्थ से भिन्न जो अर्थ है, तो पूरा तदेतर जितने भी अर्थ होंगे सभी आ जाएंगे तद भिन्न में। उसका भेद किस में आएगा, तो इसी व्यक्ति में आएगा। जैसे कोई कहे कि कह घट पदार्थः, तो हम कहेंगे कंबुग्रीवादिमद भिन्न भिन्नत्वम यत्र अस्ति सह घट पदार्थः। अर्थात कंबुग्रीवादिमद व्यक्ति भिन्न भेदः यत्र अस्ति। देखिए, कंबुग्रीवादिमद व्यक्ति माने घट, जो द्रव्य है, उससे भिन्न कौन हो जाएंगे, तदितर जितने पदार्थ हैं संसार में सब उससे इतर हो जाएंगे, अर्थात तत्प्रतियोगिक भेदाश्रय हो जाएंगे। और उनका भेदाश्रय फिर कौन बनेगा, माने तत्प्रतियोगिक भेदाश्रय कौन बनेगा, तो घट ही बनेगा ना। आप से भिन्न कौन होंगे, आप ही होंगे। उसी को कहते हैं अतद व्यावृत्ति या अपोहवाद। ये बौद्धों का शक्ति के विषय में सिद्धांत है। अस्तु, पदार्थ के विषय में सिद्धांत है। अस्तु, तद्वान अपोहो वा शब्दार्थः। तद्वान इत्यनेन जाति विशिष्ट व्यक्ति संकेतवादिनां मतम् अनूदितं भवति। तथैव अपोहः पदार्थः, अपोहः शब्दार्थः इत्यनेन सौगतानाम् अर्थात् बौद्धानां वादः उक्तः भवति इति कैश्चित् उक्तः। कैश्चित् अर्थात् प्रथमः वादः नैयायिकानां, द्वितीयः वादः बौद्धानां, परन्तु ग्रंथ गौरव भयात् प्रकृतानुपयोगाच्च न अत्र दर्शितम्। एतत् मतद्वयं यदस्ति तदस्माकं प्रकृतानुपयोगी अस्ति। प्रकृतम् यदस्माकम् अस्ति विज्ञानास्थापनं
तस्य कृते उपयोगः एतत् मतद्वयस्य नास्ति इति कृत्वा अत्र एतत् मतद्वयमस्माभिः न अनूद्यते। पुनः अस्तु, प्रकृतस्य उपयोगः नापि भवति चेत् ज्ञानाय तत्र एतत् मतद्वयम् अनूद्यतां तदुच्यते ग्रन्थगौरवभयात्। अस्तु, ग्रन्थे अनुपयोगी गौरवं दोषाय भवति। अस्तु, ग्रंथ में बिना प्रयोजन का जो गौरव होता है वो दोष होता है, उसको नहीं करना चाहिए। ग्रंथ जितना लघुभूत होगा उतना उपकारी होगा पाठकों के लिए, है ना। इसीलिए आप प्रत्येक संस्कृत वाङ्मय के ग्रंथ में देखेंगे कि कोई भी ग्रंथ में प्रमेय प्रतिपादन में गौरव का बड़ा ध्यान रखा जाता है कि अनपेक्षित गौरव न हो। अस्तु, लघीयसी एव कलेवरे अभीप्सितः पदार्थः प्रमातॄणां कृते उक्तः स्यात् इत्येव संस्कृतग्रन्थकाराणां महान् आशयः अस्ति आसीच्च। अस्तु, एतावता एव अलम् अद्यतनपाठेन। इतः अग्रे वयं तत्तच्छब्दस्य व्यापाराणां विषये ज्ञास्यामः। अस्तु, अविधालक्षणाव्यञ्जनादीनां विषये। अस्तु।